saya kata, wah, helikopter kalau sudah sampai setengah jam atau 40 minit. Jadi saya tanya orang Sarawak, macam mana kalau helikopter boleh? Dia kata helikopter boleh main, tapi tak boleh naik. Sebab dia tak boleh kasih permission. Jadi kita tak boleh. Tapi election commission pilihan raya kata, jangan gaduh, you pakai helikopter, you boleh ikut kita punya helikopter. Dalam helikopter atas angin, you boleh tukar lah undi. Itu sebab kita kalah. Tapi orang UMNO, Najib tahu pilihan raya kecil mana-mana dia tak boleh menang. Sebab itu saya pertama sekali saya mau tabik hormat kepada pengundi-pengundi penanti daripada Matang Pau. You pukul dia teruk itu Ogos. Kali ini dia sebut penanti mau election. No, kita tak mau. Kita mau jaga ekonomi loh. Kita tak mau tengok penanti. Jadi sebab itu saya ini sekarang diorang lantik balik Ko Sukun, saya punya kawan jaga ini Penang. Saya mau bagi tahu Ko Sukun, dia punya, saya punya kawan lah ya. Walaupun dia hantam-hantam saya mana mau jawab. Apa guna jawab dia kecil orang bukan siapa. Dia pun tak boleh buat apa dia boleh buat. Apa UMNO cakap, ya baik, saya tahu dia. Orang Cina, saya mau tanya, apa pasal dengan ini cara dia buat? Orang Cina boleh fikir mau sokong MCA gerakan sekarang? Tak boleh. Orang India, Najib sekarang dia pecah. Sekarang parti baru mau buat India, cepat-cepat 2 minggu kalau kasih permit. Sebab itu saya minta kawan-kawan, orang Melayu baik Cina, India, kita tak ada pilihan. Kita mesti satu betul-betul. Kalau dulu you ingat, kalau Kisiang cakap sama orang Cina boleh, dia cakap orang Melayu, UMNO nanti kata ini bahaya. Buncai cakap boleh, tapi kalau pergi kawasan Melayu tak boleh. Sekarang lain. Ini lepas ini kita buat ceramah di kawasan Melayu, kita expect mungkin 6-7 ribu orang datang. Saya minta pemimpin Cina, pemimpin Melayu, pemimpin India. Sekarang ini new Malaysia. You ingat masa kempen dulu saya kata apa? Mau jadi pemimpin dalam Pakatan Rakyat, baik Parti Keadilan, ini Mansur kita punya calon, atau DAP, atau PAS, you mesti berani kata, anak Melayu saya punya anak Cina saya punya anak India saya punya anak. Baru boleh jadi. Ini kita kata melairan, intoran, huaran, woman tu seicaran. Datuk Najib sudah dengar ini, maka dia pun tukar sikit, satu Malaysia dia bilang. Tapi dia tak faham apa kita cakap. Dia ikut main. Dia pergi Singapura, dia kata no ekonomi, dasar ekonomi baru. Dia cakap no, kerana dia tengok, dia ingat orang mau dengar. Orang Cina ke Melayu bukan dia mau dengar, dia mau tengok betul ke you buat macam itu. You kata you hormat undang-undang, betul ke you hormat undang-undang? You kata you mau bebas media, betul ke media bebas? You kata you mau ekonomi yang fair, orang miskin you jaga, Melayu, Cina, India, angkat ini negeri bagi jaya. Dia mau tengok boleh buat tak boleh buat. You tanya saya kata dia tak boleh buat. Sebab itu kita mesti sokong Pakatan Rakyat, jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ini minta tolong lagi ayo. Saya kadang-kadang malu juga lah. Apa mari Sungai Lembu tu, hari itu Azizah bertanding 8 Mac. Sebab saya tak boleh bertanding, suruh tuan-tuan tolong. Lepas tu Ogos 26 saya bertanding, lagi minta tolong. Sekarang Mansur bertanding penanti, lagi minta tolong. Ini penanti ya, most election in the world dalam 1 tahun. Jadi tuan-tuan saya minta lah, jangan relax. Kalau saya mau tengok pengundi Sungai Lembu, kalau ingat oh sudah kuat, sudah menang, tak boleh. Sebab kita mau bagi signal. Kita mau bagi signal Melayu, Cina, India, dia penanti bagi signal kepada Najib.
Semua orang bangkit pagi undi, tolak you punya polisi rompak di Perak, tolak you punya polisi tangkap orang hari-hari. You tengok dalam masa berapa bulan dia jadi Perdana Menteri, berapa ratus orang ditangkap. Mula-mula 1 minggu pertama bebas 3 orang, kemudian minggu kedua tangkap 30 orang. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan, betul-betul saya ambil keputusan sama dengan kawan-kawan di sini, sama dengan PAS DAP kita, saya sudah putus, kita mesti berani cakap dan lawan. Sekarang giliran dia mau pukul, dia pukul. Tapi you mesti ingat, sekarang orang bukan bodoh lagi, bukan boleh pakai terima-terima saja ya. Dia boleh cakap, tapi ini Menteri UMNO dia cakap macam 40 tahun dulu. Ini orang-orang yang pergi luar negara dan kritik kerajaan kita. Siapa punya kerajaan? Ini UMNO punya kerajaan, bukan kita punya kerajaan. Dia tak ikut polisi rakyat. Tapi bila dia sebut begitu, baru orang tahu. Dulu siapa pun tak tahu. You tahu tu New York punya paper, besar punya, very prestigious magazine, The New Yorker. Penulis dia pula cukup terkenal, Ian Buruma. Itu di antara penulis cukup terkenal. Dia tulis pasal Anwar Ibrahim. Dia ada interview saya, dia cakap pasal Malaysia begini. Semua orang tak tahu, mana boleh keluar paper punya. Tapi Hishamuddin ini hari sudah marah. Dia kata ini paper New Yorker interview Anwar, dan ini Anwar cakap bohongnya. Anwar mana dia tak pernah cakap betul. Dia kata Penang boleh menang, dia bohong, tak menangnya. Dia kata Selangor boleh menang, bohong, tak menangnya. Dia kata dia kena pukul, tak ada, dia sendiri pukulnya. Dia kata itu video VK Lingam, korek. Beli itu hakim dan ketua hakim, tak betulnya. Tuan-tuan dah tahu, saya tak berani bagi kata kalau saya tidak boleh pertahankan. Siapa yang boleh nafi dalam ini sistem? Kita punya keselamatan kita kena jaga. You tahu berapa kali kita kena tangkap, berapa kali kita kena pukul? You tahu. Jadi bukan main. Ini negara 51 tahun merdeka, tetapi tidak hormat undang-undang. Jadi saya minta sekali lagi kawan-kawan, ini 31 hari bulan, Sungai Lembu belum pergi kerja awal-awal, tolong pergi mengundi ya, cepat-cepat. Dan kali ini kita nak tengok betul-betul solid, betul-betul. Saya minta kawan-kawan, you will not regret, sebab kita janji. Saya bagi tahu dulu, apa guna lagi? Saya bukan lagi muda. Nampak muda lah, betul lah, setuju. Nah, umur sudah lebih 60, tapi nampak 40. Tapi kita mau buat kerja. Dan saya percaya ini negara will not turn back. UMNO mau patah balik, no way. We will move forward. UMNO mau ghostan, MCA gerakan sokong dia ghostan, kita tak boleh. Kita akan push forward. Kita mau ini Malaysia yang jaga rakyat semua. Kita mau Malaysia yang berjaya, bukan saja di Malaysia, di ASEAN dan di dunia. Ini cita-cita kita. Ekonomi kita baik. Ni you benang ini, ataupun kita punya undi jatuh ke, dia lagi seronok. Sebab bulan depan minyak mau naik lagi. Dia tengok kita diam, dia naik diam. Kita marah sikit, dia turun. Kita diam sikit, dia naik. Ini kerja policy dia tak betul. Jadi sekali lagi lah, saya ada 2 lagi program malam ni. Saya ucap banyak-banyak terima kasih. Kamsia.